Berikut adalah cara-cara bagaimana untuk menggunakan Flashback Express Player. Okay. Yang pertama sekali kita akan dapatkan dulu software ini ataupun apps ini di desktop. Kita boleh dapatkannya di Microsoft Edge, Microsoft Store, and then kita tekan je Flashback Express tu dan kita boleh download dia. Sekarang saya dah download. Jadi dia ada dua, satu untuk record, satu lagi untuk edit. Jadi yang ini ni record ni yang kita kena guna nanti. Okay. Contoh. Okay, kita tekan mana-mana kita nak buat slide. Okay. Contohnya kita dah ada slide PowerPoint. Kita cari dulu file yang kita nak present. For example, we've got a lot in this. Okay, saya tentang ni contohnya yang video ni. Okay, this one PowerPoint. Okay, contoh. Kita buka di PowerPoint kita, which will enable editing, and then kita nak record ini kan. And then before we start, kita tekan dulu flashback recording. Tekan je dulu. Okay, mode will come up. Okay, itu dia. Ini kalau kita nak record kita punya muka. Kalau kita tak nak record muka kita, never mind, just tutup. Okay. Okay. And then kita pun tekan record. Dia akan get started. Okay, get ready. Kita tekan ini dan kita tekan kita punya slide. Dan kita pun present lah. Ni present ini pedia sampai sini apa semua tu. Dan dah habis record, kita tekan dia balik dan tekan stop. Okay. Dia akan keluar benda ni, you've made a recording, would you like to play or save? Okay. Jadi kita pilih yang mana, kalau kita nak play dulu ke, tapi better kita save sebab untuk kita punya backup plan. Kalau tidak nanti tiba-tiba hilang, kita tak tahu nak cari di mana. Okay. Jadi kita save. Kalau kita tak nak video tadi, kita boleh delete. Tak edit lah katakan kan. Okay. Save dulu ni. Dia akan terus automatic save pada dokumen. So saya dah set macam tu. Ini capture ni. Capture ni not his file, but I just put it the file in there. You can put it anywhere you want. Okay, you just change it here. Okay, so I just put here contoh tutorial flashback. Apa dia nama dia? Flashback Express Player. Okay, Flashback Express Player. Save je. Bila dah save, dia akan keluar balik. Record balik ke? Tak payah. Okay, kita tutup je. Dan kita buka balik kita punya dokumen tempat mana yang kita save tadi. There, we have it. It's not a video file yet, but you need to convert it. You need to export. And then you tekan dia. Click on that icon. And then ni padam. Okay. Ini video tadi rakam. Jadi kita kena stop dulu. Okey. Tak payahlah dengar sampai habis. Kita export. Okey. Export ke mana? Ke MPEG-4. Okey. Ini biasalah, ini kalau yang dia punya file tu akan beratkan kita punya laptop. So yang ni adalah lebih ringan. Okey. So kita pun okey. You can choose the height and the width if you want it. Kalau nak lebih besar bolehlah adjust lah kan, tapi saya dah adjust sampai sini dah ikut suka hati saya. Jadi kita pun export and then kita pun save
nama yang sama, that's okay. Okay, dia akan save terus. Okay, save terus. Do you want to view it? Yang ini make sure, yang ini ni masa dia keluar ni kita kena standby. Kalau tidak dia akan hilang begitu saja. Tapi wujud kita ada save tadi kan backup plan. So tak apalah. So jadi do you want to view it? Yes or no, ikutlah. Sukalah nak view ke, kalau yes pun boleh, no pun tak payah. Kalau nak open file location tadi, boleh. File location akan tetap file location yang sama sebab saya dah set macam tu. Okay, so no, thank you. Okay, padam dulu ini kita pangkah dulu. And then macam mana kita dah habis ni, nak tengok balik video kita tadi tu. Tengoklah. Okay, kita rakam. Okay, and then ke ini. Ini baru face macam mana nak guna tutorial, macam mana nak guna Flashback Express Player untuk kita record script. Okay, bila dah habis record ni, barulah kita pergi ke Telegram dan kita make sure pergi ke save messages. Telegram dia ada save messages. Di situ kita boleh save message yang perlu untuk kita be reminded lah. Okay, and then kita paste ini. Not paste, I mean take the file out. Okay, of course. Okay, kita pergi ke tutorial Flashback. Jadi open dan kita send. Okay, tengok sekejap saja. And then bila dia dah masuk dalam Telegram kita bolehlah ambil file ini di Telegram telefon kita dan masukkan ke dalam InShot untuk edit. Okay, itu saja tutorial untuk Flashback Express Player.